ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین ایک بہت اہم مقدمہ جو پاکستان میں چل رہا ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے جنرل پرویز مشرف صاحب کا، جس کے اوپر ہائی ٹریزن کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. ایون کہ جو اسپیشل کورٹ ہے اس کے اوپر بھی ریزرویشن ہے، جو پروسیکیوٹر ہے اس کے اوپر بھی ریزرویشن ہے، اور جس طرح یہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ریزرویشن ہے، اور پھر یہ آئین جو آپ کے آرمی ایکٹ ہے 1977 اس کے حوالے سے بھی ریزرویشن ہے. لیکن سب چیز اٹھا کے پھینک دی گئی ہے. ایون کہ لاسٹ ابھی جو اجلاس ہوا اس میں جناب فیصل عرب صاحب نے ایک وربل ججمنٹ دی تھی، اینڈ دین اس کے بعد ان کا جو پیپر آیا اس میں انہوں نے دوبارہ اس بینچ میں شمولیت. اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے، لیکن آج ہم ایک اور بہت اہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں، اور یہ انکشاف جو ہمارے پاس پیپرز ہے وہ آپ دیکھیے گا اسکرین پہ کہ جناب اس وقت جو ہمارے پاس انٹرنیشنل جسٹس 9 بیڈفورڈ رو انٹرنیشنل، یہ بیڈفورڈ رو کے جو انٹرنیشنل جسٹس کے یہ وکیل ہیں، پورا گروپ ہے ان کا، ان میں ان کا تعلق پرویز مشرف گروپ سے نہیں ہے، ان کا تعلق کوئی پرویز مشرف سے نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل کرمنل لائر ہیں جن کو پاکستان سے بہت ہی اہم سیکریٹ ڈاکومنٹس ملا ہے، جس کی بنیاد پر انہیں یہ اس بات کا احساس ہوا کہ پرائم منسٹر ہاؤس یعنی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور جو اس وقت اسپیشل کورٹ ہے وہ جو ٹرائل کر رہی ہے وہ انفیئر ٹرائل ہے اور وہ بائس ٹرائل ہے. وہ امپورٹنٹ سیکریٹ ڈاکومنٹس ان کے پاس ہے، اور جو کچھ اس کے بعد انہوں نے وہ ڈاکومنٹس جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا کہ سب سے پہلے 20 دسمبر 2013 9 بریڈفورڈ رو submit original report to the UN about irregularities in treason case. اس کے بعد ہے later in December 2013 the UN acknowledged receipt of the reports. اس کے بعد ہے جنوری 2014 the UN confirmed they have accepted the report and that there is serious concern that the treason trial is being conducted against the principles of international law. In January 2014, the UN write to the Pakistani government, to the Prime Minister Secretariat, more especially they write to Prime Minister Mr. Sharif, Nawaz Sharif. February 2014, the UN remind the Pakistani government that they must respond to the UN. اس کے بعد ہے مارچ 2014 the UN informed the Pakistani government that they publish an independent fact. They publish independent fact finding report into the treason trial regardless if the Pakistani government respond to their urgent queries. اگر نہیں کی جو کہ یہ بھیجی گئی ہے. اس کے بعد ہے on 13 March 214 9 Bedford Row send a second report to the relevant UN agencies and provide them with the leaked confidential information. یہ ہے آپ کا وہ مختصر، اور یہ وہ پیپرز ہیں جو میں دکھا رہا ہوں. یہ بیڈفورڈ جو لائر ہیں ان کے اس وقت ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے UNO کو لکھا ہے کہ مجھے اتنے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اور ایویڈنس ملا ہے جس میں یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ پاکستان کی حکومت، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور پاکستان کی جو اسپیشل کورٹ ہے وہ مینوپولیٹ کر رہی ہے، اور یہ ٹرائل فیئر نہیں ہے اور یہ بائسڈ ٹرائل ہو رہا ہے. اس کے اوپر میرے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں، آئیے میں ان کا یہ سارا دیکھیے آپ ڈیٹیل ہے، اور ان تمام لوگوں کے سگنیچرز بھی ہیں جو لائر ہیں، ان کے سگنیچرز بھی ہیں، اور ان سگنیچرز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیون کی QC بیرسٹر ایٹ لا لیڈز فورن کونسلز ہیں، ٹوبی ایم کیڈمن جو ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر لا جونیئر کونسلز، ان کے بھی سگنیچرز ہیں. پھر ہیں کیرولین
मैकफेरसन बैरिस्टर लॉ हैं जूनियर कौंसल्स, और ये बेडफोर्ड के सारे इंटरनेशनल लॉयर हैं जो क्रिमिनल लॉयर हैं जिनका परवेज मुशर्रफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्हें वो इंपॉर्टेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के बहुत अहम किसी शख्सियत ने दिया है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये केस यूएनओ में दिया, और यूएनओ ने इस केस को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सॉलिड हैं, और यूएनओ ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूएनओ का जवाब नहीं दिया जो ह्यूमन राइट्स एजेंसीज है। अब वो एजेंसीज ये पब्लिश करने जा रही है, और इसके साथ साथ ये जो डॉक्यूमेंट एविडेंस मिले हैं इस पे हम बात करेंगे, वो हम दिखा चुके जो यूएनओ में सबमिट हुआ है। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं अनवर मंसूर खान साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एंड लॉयर परवेज मुशर्रफ, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब, फॉर्मर फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और हमारे साथ इस वक्त हैं बैरिस्टर टॉबी कैडमैन, बैरिस्टर एट लॉ फ्रॉम 9 बेडफोर्ड रो। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा जनाब बैरिस्टर टॉबी कैडमैन। बैरिस्टर, मिस्टर बैरिस्टर, आर यू हेयर मी? Yes, I can hear you fine. Mr. Barrister, I quoted a paragraph. You demand an immediate and unconditional suspension of the trial in light of leaked secret communication from the Pakistani Prime Minister office indicating an unlawful collision between the Pakistani government and elements of the judiciary to fix and manipulate the trial. Do you agree or not? That's exactly what we have asked. We have requested that the proceedings are suspended unconditionally and the arrest warrant is not executed pending a full inquiry of what we consider to be a grave interference with the independence of the judiciary. Can you tell me how you can say this Musharraf trial is not fair? Do you have any secret evidence? Can you explain about the evidence? What I can say is that the information that we are in possession of and which we have provided to the UN to conduct their own review demonstrates that there were 14 separate acts over a period of 36 hours between the 18th and 19th of November that shows that members of the government had actively colluded to ensure that this process was orchestrated, in our view, towards a predetermined conclusion. Now, what we have said is that those allegations need to be properly investigated by an independent inquiry, preferably by the United Nations, and that the proceedings should be suspended pending that review. It is simply not possible for the former president to have a fair trial whilst there are such serious allegations as to the entire process being brought into disrepute. If the allegations are shown to be true, it would tend to indicate that members of the government have acted in order to bring about a predetermined conclusion to these proceedings before the trial has even started. And so these are very serious allegations. Sir, do you think the Prime Minister of Pakistan, Mia Nawaz Sharif, is involved directly in this case, according to your secret evidence? Well, that is the purpose of an independent inquiry, in order to determine precisely who is involved. What I can say is that the information comes from his office, and it shows that
members of the government have been involved, an independent inquiry will be able to determine exactly who is responsible. Sir, have you approached to UN agencies? What is the result, sir? Till date. No, till date. I'm sorry, could you repeat this? लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे मिलाइए, हमारे जो लॉयर हैं वो बात करेंगे इस मौके पे। मैं सबसे पहले आता हूं जनाब, क्या कहेंगे अनवर मंसूर साहब? ये जो अभी टोबी ने कहा बड़ा सीरियस इशू है। टोबी बेसिकली ये कह रहा था कि उनको कोई प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हुए हैं जिसमें कि ये नजर आता है कि उन्होंने जब ये केस शुरू हुआ नवंबर में तो 14 नुकात के ऊपर एग्री किया और उन 14 नुकात के अंदर उन्होंने उसमें एक नुक्ता यह भी था कि जुडिशरी को अपने साथ मिलाकर चलना है और जाहिर यही हुआ कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही और उसके बाद जिस तरीके से अब चल रहा है उससे लगता यह है कि शायद वो चीजें जो नवंबर में कही गई वो आज बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज होता है, बड़ी बार बार लोग कहते हैं कि क्या मसला क्या है। जाहिर है कि पेंडिंग केस है, इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता हूं, मगर जो चीजें या जो ऑर्डर्स आ गए हैं उस पर एक फेयर कमेंट जरूर कर सकता हूं मैं। टोबी ने अगर यह कहा कि जुडिशियल प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रही है, वो इस बात से साबित हो जाती है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि आप नॉमिनेट करें कुछ जजेस को, और ये चीफ जस्टिस जो हैं वो मुख्तलिफ दूसरे चीफ जस्टिस को लिखते हैं कि आप हमें जजेस दें ताकि हम इसको एक स्पेशल कोर्ट बनाएं। कानून बड़ा वाज़े तौर पर कहता है द फेडरल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, और आर्टिकल 90 के अंदर बहुत वाज़े तौर पर कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के जुमरे में आते हैं। आर्टिकल 90 बड़े वजाहत के साथ कहता है। तो जब फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना था तो ये जजेस कहां से आ गए बीच में अपॉइंट करने के लिए? इसका मतलब यह है कि ये पहला नुक्ता जो था वो कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी हो जाएगी कि हैंड पिक जजेस को लाके लगाएंगे। वो बिल्कुल वाज़े तौर पर यहां पर साबित हो गया कि जो वहां से एक निकला था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में नवंबर में जो बातें कही गई थी वो आज नजर आ रही हैं कि ये हुआ है। दूसरा, जब हमने कहा कि फौजी है और जिस वक्त के ये एलेज करते हैं 2007 में, तो उस वक्त फौजी हुकूमत ये यूनिफॉर्म में थे, तो इसलिए उनका वहां पर अंडर द आर्मी एक्ट होना चाहिए। तो ऑर्डर पास किया गया कि चूंकि 1981 के अंदर एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें के जो अमेंडमेंट्स आए थे, जिसमें कि ये इंट्रोड्यूस किया था ट्रीजन एक्ट को, कि वो ट्रीजन एक्ट के तहत अगर कुछ होगा तो वो फौजी अगर है तो फौजी ही कर सकती है अंडर द आर्मी एक्ट। कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, बिकॉज ये 2001 के में आकर ये ऑर्डिनेंस जो है उसने एक्ट को डिलीट कर दिया है, ये एक्ट रिपील हो गया है, इसलिए कुछ नहीं आता। जब हमने उसको काउंटर किया ये कहकर कि साहब ये जो स्पेशल कोर्ट्स एक्ट है
इसके अंदर एक सेक्शन 6(1)(a) है, तो वो भी एक अमेंडमेंट के तहत लाया गया था और वो भी 2001 के ऑर्डिनेंस से रिपील हो गया है। तो अब तो आप बुला भी नहीं सकते, इसलिए कि सेक्शन 1(a) के अंदर लिखा हुआ है कि आप बुलाने, उसी के तहत बुलाया जाता है, उसके लिए कहते हैं नहीं, वो इसके ताल्लुक नहीं है, माइंडसेट है ना, उसका ताल्लुक नहीं है कि दोनों एक ही लॉ के तहत रिपील हुए हैं और एक ही लॉ के तहत एक डिसीजन एक आता है, दूसरा डिसीजन दूसरा आता है। जो एविडेंस सीक्रेट आज खुला है सर, ये जो टॉबी ने भेजा है, ये जो उन्होंने बयान भी किया, इसको क्या कहते हैं सर? ये तो बहुत बड़ी एविडेंस है। वो कहता है कि जी इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस और जनाब आली वाजब तौर पर उसने कहा कि इसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये मैं तो ये कहता हूं कि कोर्ट अगर सस्पेंड नहीं होती है तो इससे बड़ा जुल्म जुडिशरी के साथ कोई नहीं हो सकता। ये इंस्टीट्यूशन तबाह। अच्छा, पीएम सेक्रेटरी इसको जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और दूसरी बात है, ये यूएन से लिखा हुआ है और यूएन कह रहा है कि अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो हम पब्लिश कर देंगे वो तमाम चीजें। तो क्या ऐसी कमजोर एविडेंस पे यूएन जो है पीएम सेक्रेटरी को या प्राइम मिनिस्टर को ये लेटर लिख? देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है जब कोई एक्शन लेता है तो वो अपनी एक इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई सबब मिलता है उसको आगे लिखने के लिए तो जब ही लिखेगा, अदरवाइज वो वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। उनको कोई सबब मिला है जब ही उन्होंने आगे, अब ये मेरे सामने नहीं है डॉक्यूमेंट किया है, मगर टोबी कह रहा है कि उन्होंने अगर लिखा है तो इसका मतलब यह है यूनाइटेड नेशंस के पास कोई सबब या कोई चीज मिली है जिसकी वजह से ये उनका जी लिखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 13 मार्च 2014 9 ब्रेडफोर्ड अगेन दोबारा उन्होंने यूएन एजेंसीज को लिखा है, प्रोवाइड देम द लीक्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उन्होंने वो दिया है। और यूएन कह रहा है सर साफ तौर पे कि अगर ये चीज नहीं हुई, द यूएन इन्फॉर्म द पाकिस्तानी गवर्नमेंट दैट दे पब्लिश एन इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इनटू द ट्रीजन ट्रायल रिगार्डलेस इफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स देयर अर्जेंट क्यूरीज। वो तो छाप देगी। देखें, अगर ये छाप दिया उन्होंने तो जो क्रेडिबिलिटी जो है वैसे ज्यादा तो नहीं है इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, तो जो क्रेडिबिलिटी है भी वो तो गवर्नमेंट की तो जाएगी, हमारे कोर्ट्स की इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाएगा। ये कोई आदमी सोचते, इसलिए कि इनको परवाह नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूशन रहे या ना रहे, हमारा काम हो जाए, हमारी दुश्मनी बराबर हो जाए। बस ये मैं आगे चल के बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत बेहतरीन बाबर अवान साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि टोबी की लाइन ड्रॉप हो गई। अगर वो हो तो बाबर अवान भी उनसे पूछ सकते हैं ब्रेक के बाद, और मंसूर साहब भी इस जो एविडेंस उनके पास है बहुत सीक्रेट और जो मिला है और इसके ऊपर बहुत कुछ है। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे हमने ऑनियर भी कर दिए हैं और वो सारे हमारे पास मौजूद हैं। और लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स देने के नहीं है, सिर्फ पढ़ने के हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एक बात जो मैं कहता हुआ जाता हूं और वो ये है कि क्या जो पिछले दिनों हुआ, उसके बाद मैं आता हूं ब्रेक पे और फिर मैं देता हूं जनाब सारी बात करने के लिए बाबर अवान को। क्या आईनी अदालतें जो कल या परसों रिएक्ट किया है स्पेशल कोर्ट ने, तो मेरा सवाल एक है कि क्या आईनी अदालतें इस तरह रिएक्ट करती हैं? नंबर 1, क्या आईनी अदालतें ऐवानों की तरह, जो हमारे ऐवाने हैं, उनकी तरह अलामती वॉकआउट कर सकती हैं? नंबर 1। 2, क्या कोड ऑफ कंडक्ट में प्रोसीडिंग का इस तरीके से बाइकाट कोई कर सकता है? इस तरीके से बाइकाट कर दिया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल्स को, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इस अमल को कैसे लिया जाएगा? और क्या ट्रायल कोर्ट अगर कोई जबानी फैसला देती हैं, जजमेंट देती हैं, तो अपने फैसले को रिव्यू कर सकती हैं, बदल सकती हैं, जो कि ये सब चीज हुआ है? इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है। एक नाज़रीन, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं जनाब बाबर अवान साहब के पास ताकि वो इन चीजों के ऊपर अपनी राय दे सके। एक छोटा सा ब्रेक। Welcome back, Nazreen. Mr. Toby, are you hear me? Yes, I hear you fine. आप कुछ पूछना चाहेंगे मंसूर? Toby, this is Anwar on this side. Toby, you said that
the documents have been forwarded to the United Nations, and that the United Nations has forwarded those to the government. What is the time period do you think they may have given to the government to report back or give a reply of this? Otherwise? Well, the time frame is set by the United Nations, not by ours. So ordinarily, the government would be expected to respond promptly because it's an urgent matter. But we cannot dictate to the United Nations or to the government of Pakistan as to when they respond. If the government fails to respond, then the United Nations would be required to uphold our complaint because they would have no counter-argument from the government. So it's really in the government's interest to respond quickly. Yeah. Toby, further, what do you think? Why do you think they are not responding? Do you have some clue? Well, I can only speculate that they have no real answer to give. I would have to say that the arguments and the allegations that we've made are highly credible, and so it may cause the government some embarrassment to respond. Don't you think? If the government is sorry, go on. Go ahead. Toby, another very famous criminal lawyer of Pakistan, Mr. Babar Awan, is there. He want to ask some questions. Babar Awan sahab, meri awaaz aa rahi hai aapko? I'm sorry, I didn't understand your question. Babar Awan sahab, meri awaaz aa rahi hai? जी बाबर अवन साहब क्या कहते हैं? टोबी भी लाइन पे हैं, आपने ये सारा कुछ देखा है, क्या बोलते हैं बाबर अवन साहब? देखिए मुझे तो मैं आई एम नॉट केपेबल ऑफ कमेंटिंग अपॉन एनीथिंग व्हिच इज नॉट ऑथेंटिकेटेड. आई डोंट नो द मैन एंड आई डू नॉट नो व्हाट ही इज सेइंग. जो दूसरी बातें हैं उन पे मैं शॉर्ट कमेंट्स जो आप दोनों की गुफ्तगू है कर देता हूं. पहला कमेंट तो ये है कि ये जितनी भी खराबी का आगाज हुआ इस जुडिशल प्रोसेस में, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका था कि जिन्होंने आइन तोड़ा था, जिन्होंने आइन तोड़ के हल्फ उठाए, जिन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको कटहरे में लाया जाए. ये उस वक्त राना इफ्तिखार ने जल्दी में अदालत बनाई, सारा अमल किया और वो भी बदले लेना शुरू हुआ था. उसकी वजह से ये खराबी का आगाज हुआ. दूसरा, उसको तो राना इफ्तिखार को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था, वो खुद मुल्ज़िम थे, और जो बड़ा मुल्ज़िम है वो किस तरह किसी और मुल्ज़िम के खिलाफ कोई रेफरेंस रिकमेंड कर सकता है या कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है. लेकिन मैं इससे एग्री कतन नहीं करता कि पाकिस्तान की सारी अदलिया को कहा जाए एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के कि वो डिस्क्रेडिट हो गई है, और इस तरह का माहौल नहीं है. और ना मैं ऐसा कह सकता हूं, इसके बावजूद कि मेरे साथ बहुत झगड़े भी किए बाज लोगों ने, लेकिन अदलिया पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है. बड़े मुश्किल हालात में बहुत सारे केसेस में, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं. उनमें से एक जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट आर्टिकल 6 का जो केस है वो ये है जिसकी आप बात कर रहे हैं. इसके अलावा जो असल पर्सपेक्टिव है कौम के सामने रखने वाला, वहां जाते हुए लोगों के अपने अपने दोस्त हैं, अपने अपने हीरो हैं, अपने अपने माजी हैं, और अपने अपने लोगों ने लैपटॉप्स लगाए हुए हैं, उसकी वजह से लोग बात नहीं करते. अगर ट्रायल होना है तो उन सब का होना चाहिए जिन्होंने 1956 से 23 मार्च से लेके इस दिन तक जिन्होंने आइन को तोड़ा है और जिन्होंने आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है. अगर ऐसा नहीं होता, पिक एंड चूज होगा, तो उसका हशर यही होगा जो हो रहा है. एक बहुत बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत अच्छे उनमें से एक जज जिनका ताल्लुक लाहौर से है, वो भी एक जज जिनका ताल्लुक दूसरे 2 सूबों से है, 2 वो हैं, उनको बिठा के और फिर एक ऐसे ट्रायल को, उसका मैकेनिज्म नहीं मैं कहता, उसका डिजाइन किया गया ऐसा कि जिसमें से जो कुछ निकल रहा है यही निकलेगा बदकिस्मती से, और इससे ज्यादा भी निकल सकता है. जो कहने वाली बात यह है कि वो मैं जरूर उसको आई विल नॉट होल्ड माई सेल्फ वाइल सेइंग दैट, वो ये है कि पाकिस्तान की नॉन जुडिशियल हिस्ट्री में कभी भी
جب کسی کے اوپر بھی یہ الزام لگایا جائے یا یہ بات ہی کہہ دی جائے جو جج ہوتا ہے کہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، تو وہ ججز پھر بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں. یہاں تو جو اخباری اطلاعات ہیں، میں وہاں موجود نہیں تھا، یا میڈیا کی اطلاعات ہیں، انہی پہ میں ریلائی کرتا ہوں کہ ایک فاضل جج صاحب جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ریکیوز کر گیا، تو اس کے بعد ان کو بیٹھنا کسی طور سے بھی یہ کوڈ آف کانڈکٹ کے پیرامیٹرز کے مطابق اور اس کی کانسوننس میں اور اس کے حوالے سے درست عمل نہیں تھا. اب یہ ایک پہلو اس کا، صرف ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جب ایک فارمر پرائم منسٹر چودھری شجاعت صاحب، میں نام لے لیتا ہوں، جو ہمارے دوست بھی ہیں بہت پیارے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں بھی شریک تھا، اور کئی لوگوں نے کہا میں بھی شریک تھا، اور یہ پبلک فیکٹ ہے کہ کون کون شریک تھا. تو اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی تو دوسرے فریق کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ استغاثہ، یہ استغاثے کا مقدمہ ہے، کمپلینٹ کیس ہے، کہ آپ بھی ایک جوابی استغاثہ فائل کر کے وہ ملزمان جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ 12 اکتوبر 99 سے لے کے اور پھر جب تک ڈکٹیٹر مشرف رہے اس وقت تک جو ملزمان بنتے ہیں وہ سارے، خواہ وہ ابیٹر ہوں، خواہ وہ ملزمان ہوں جنہوں نے 2 ججمنٹ کے ذریعے سے، جن کا میں ضرور نام لینا چاہوں گا قوم کے سامنے. پہلی ججمنٹ ظفر علی شاہ کیس میں آئی، جس میں ظفر شاہ تو اس بات کے لیے گئے تھے کہ جناب آپ مارشل لا کو غلط قرار دیجئے. ججمنٹ یہ آئی جس میں رانا افتخار موجود تھے کہ آپ 3 سال بیٹھے رہیے، 3 سال آئین توڑیے، 3 سال 1 مین پارلیمنٹ آپ بن جائیے، اور ہم ان کے خلاف جنگ کرتے رہے اس عرصے میں، آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے ہے. ایک دوسرا یہ کہ جب وہ وردی میں الیکشن لڑنے کے لیے گئے، سال کے بعد گئے 2007 کے اندر، ان کو کہا گیا کہ آپ جائیے وردی میں الیکشن لڑیے. آرمی چیف کو وردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت دینے والے کس طرح سے بچ سکتے ہیں آرٹیکل 6 سے؟ اور وہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے حلف لیا ہوا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، اس نے ایک طرف اپنا حلف توڑا اور دوسری طرف اس کے حلف کے توڑنے میں جو شریک کار اور شریک جرم ہوئے اور جنہوں نے اعانت نہیں کی بلکہ اس کی معاونت کی، بلکہ اس کی رہنمائی کی کہ ہاں اجازت ہے تم جاؤ اور الیکشن لڑ کے آ جاؤ، ان کو کس طرح سے باہر رکھا جا سکتا ہے؟ ایک چیز یہاں پہ ضرور بتائیے گا، یہ جو اسپیشل کورٹ کا جو ابھی رویہ ہے، جس میں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا آئینی عدالتیں اس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ایوانوں کی طرح یہ علامتی واک آؤٹ کرتے ہیں، پروسیڈنگ کا اس طرح بائیکاٹ کیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو ان کا یہ وربل ججمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر پیچھے جا کر یہ تبدیل ہو جانا، کیا کہتے ہیں یہ؟ کہیں دنیا میں ایسا دیکھا ہے سر آپ نے؟ یہ اس کی ایک مثال ملتی ہے بڑے مقدمات میں اور آئینی عدالتوں میں، مولوی مشتاق. دوسری کوئی مثال نہیں ہے، نہ اس سے پہلے تھی اور نہ ہی اللہ کرے کہ بعد میں ہو. اپنے مخالفین کے مقدمے میں یہ رویہ رانا افتخار کا ہمیشہ سے رہا ہے. اس کے دشمن تھے، اس کے دوست تھے، اس کے چاہنے والے تھے، اس کے نہ چاہنے والے تھے، اس کا حمایتی گروپ تھا، اس کا مخالف گروپ تھا. جج میں ایک ججمنٹ ہے 92 کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے شریعت کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے دی ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا قانون کوٹ ہوا ہے اور سب سے بڑے قانون دان جن کا لنکنز ان کے اوپر بھی لکھا گریٹسٹ لا گیور ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہماری ہزار جانیں قربان. اور حدیث صرف یہ ہے کہ قاضی یعنی ججز 2 قسم کے ہوں گے، ایک تو وہ ہیں جو سیدھے جہنم میں جائیں گے، یہ کوٹ ہوا ہے باقاعدہ ججمنٹ کے اندر. جب 25 مئی کو مجھے بلایا تھا سپریم کورٹ نے تو میں ججمنٹ سنائی تھی ان کو جا کے میں نے. دوسرا وہ ہے جو اس بات پہ جب اس کے لیے میزان سجے گا تو وہ پشیمان نہیں، وہ خوف زدہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ یا میرے مالک مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں نے 2 کھجوروں کے مقدمے کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا. جو شخص غصہ کرے، جو شخص ناراض ہو جائے، وہ تو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے گا، کسی عدالت کا بھی جج ہو. اس لیے کہ جج ہونا ایک خدائی صفت ہے، انصاف دینے کے قابل ہو جانا، اور ایک اظہار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے ذریعے سے وہ انصاف دلوانا شروع کیا. اس لیے وہ بہت ہی بڑا کام ہے. اس کو آپ چھوڑ بھی دیجئے اگر، تو جو عام نارمز ہیں، جوڈیشل نارمز ہیں، پریکٹس کے نارمز ہیں، انصاف کے جو عام معیار ہیں، ان کے مطابق بھی آپ کا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آئینی عدالتوں کے ججز صاحبان کو حلف دیتا ہے، اس حلف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں کسی خوف
اور دوسرا یہ لکھا ہوا ہے کسی فیور، اور تیسرا یہ لکھا ہوا ill will. یعنی میں دل میں بھی، خیال میں بھی، کسی خواب میں بھی، تحت الشعور میں بھی، لاشعور میں بھی، کسی جگہ سے بھی میں کسی کے نہ خلاف ہوں اور نہ میں کسی کی حمایت میں ہوں. جو ہی آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کو بندہ تو ناپسند ہو گیا. بس ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں آ رہا ہوں، میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک ارجنٹ بریک ہے، میں بریک پہ جاتا ہوں. ناظرین دوبارہ آتا ہوں. ناظرین ایک بات کرتا ہوا میں، چودھری سرفراز صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، انشاءاللہ پھر بابر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں، کہ ابھی ایک اینول ڈنر ہوا. آپ مزاج دیکھیں، یہ جو